Alhamdulillah, setan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mulang saya kepada sini sudah wasi ora municipality berusahakan maka teman kamu baik sih ada sesuatu yang terbantu teman kamu wow kata mas sambungan kan so langsung kamu hanya saya baik so langsung kita kira tadi si muslimin itu belum barangnya orang yang pernah barangnya sangat municipality mereka sobrang sana. Muslimin ang kapitan po sa sanggadong. Kapitan Muslimin, ito lang kapten ko sa barangay na barangay sanggadong. Siya ang tulungan ng Muslim at Kristiyano sa barangay na barangay sanggadong. Kapitan Muslimin, ito lang kapten ko sa barangay na barangay sanggadong. Si Kapitan Muslimin, ang kapitan po sa sanggadong. Kapitan Muslimin, ito lang kapten ko sa barangay na barangay sanggadong. Siya ang tulungan ng Muslim at Kristiyano sa barangay na barangay sanggadong. Kapitan Muslimin, ito lang kapten ko sa barangay na barangay sanggadong.